14 برادرو 89 سال آخران وی پسکش объемش 2 گاز بنزین حجت 1 ساله هست سالون شجوی بود کردیم نرخ چند بود؟ نرخش 30,000 سومون نرخش نمره تلفن 919 39 80 83 بود سودا میشه هم برشگی نه خیلی هم مهنت کرده گرمشون نه داختون سو سیدان برادرو объемش 1.6 گاز بنزین جاتوش تو مهم است Lice elektrofakete 143,000 پرابیگه کاندیسانر دورا سراکا مکانیکه نقش چند هشه؟ 45,000 نقش نمرو چند بود؟ نمرو 901 51 0590 همه سیده لایکی باشه حاجی بعد پانجم سولو پلوکتره برادرو объемش 1.6 گاز بنزینه اونجا چند خسته اونجا توش بوچ دیگه کاغذ کده دیزاینشون یک دوره 188,000 پرابیگه کاندیسانر دوره کاروکا مکانیکه یک دوره نرخ چنده؟ 29,000 نرخش با ارزون میشه نمره چند بود؟ 888 84 40 2100 компрессор برادرو объемش 2 газ бензина уже 100 نخ چند هستی؟ چهار تا الکتروپاکت های مولتی رول های 199,000 پرابیگ کاندیسانر دور زواز و دیسپلی کاروکا میکنه 47,000 نرخش نمره تلفن نمونه گفتم برادرو
47,000. Дазорум сол бародаро Астраджи 1.6 инжектора газ бензина ҳуҷҷат 1 сол аст. Лица электропакета коробка механика кондитсионер дошта кор намекард. 138,000 пробега. Нарх чанд буд? 43,000 нарх. номеро чанд аст брат? 908 90 607. 96 сол Некси бародаро Южный Корея. Объем 1.6 уҷат надорад, шӯриш гази холӣ. Шорт электропакета 329,000 пробега, кондитсионер дорад, коробка механик 18,000 нархш. номеро телефон 94 86 55 55 یا 56 56. На 6 сол бародаро Некси Карецки, объемш 1.6, газ бензина. Уҷа чанд қабтия ка? 5 дига уҷа дорад. Шхонаи нав чорта электропакета 166,000 пробега, кондитсионер надорад, коробка механика. нарх чанд аст? 18,000 нархш. номеро чанд буд? номеро телефон 939 37 17 37. Ana bilan masa dedi shu yoqqa borsa iloji yo'qmi? Назову сол Некси бародаро Карецки 1.6 объемш
объемش як шиша ҳуҷҷат бучтага пакета 191 000 пробега кондитсионер надора коробка механик нарх чанда 12000 нархش боше муомила мешава муомила меша номеро чанд буд 918 10 83 05 2000 сом Opel Astra-G Caravan Astra Caravan як шаша объем мотор газ бензин ҳуҷҷат яксола цадар электропакета мултирула 272 000 пробега кондитсионер дора заводской чизош ҳастай коробка механика 42 000 нархиш номеро чанд буд 918 66 69 43 Kuş uçuyor atam ya.